Oy, paminaw mga palautugin, so karon adlawng Bernes, Abril 3, ato ning sakaon ang Santa Cruz ngadto sa babaw nga dakong cross. Pagkahuman na ako'y naglakawin padung sa babaw. Mao lagi gusto kong mapatong sa babaw kilid sa cross, ako'y magampuin sa akong sala. Gingani kadaghang tauhin diring dapiti. Mao lagi mo ni gitawag og Mount Manghilaw, Masaba, Danau City. Ug sa gustong mo ari, ay mo pagbaon kay di ay daghang tinda diri. Oo, oy, di jud ka mapas mo diring dapitin kay di ay daghang tindahin, palit la ka og tubigin wa na busog. Bahalag antiyan ay kutuyin basta maabot lang ka sa babawin. Klaruhan na, O kaklaro anang nipusid na ta sa sikan bunturin kay maulagi tuluman ni ka bunturin natong lang para lang maabot ta sa babawin. Og shout out dai ko di ay tanan sa mga tao diri nga nakita sa video. Pasensya kaayo nagsige kog video-videohin diring dapitin. Og ipaila-ila ko dai nininyo akong kaubanin nga si Jalvin og uyang uyabin diri sa akong luyuhin. Ay sos tanaw ras wigihin gisingot nang agtangi. Kay maulagi ni subang nang initin diring dapitin saka lantag padayunin kay maulagi atuwa man ning gikursuhin nga lakaw. Og sa dihang ning patong nata sa pikas bungturin mga palautugin og ingani kadaghang tauhin diring dapitin. Oo lagi mao ni gitawag nilang exit diring dapitin kay mao lagi gibayag-bayag ni nilang mga tauhin sa kadaghanan. Oo mao lagi ana bitaw ko nimo hapit ako maabotin diring dapitin kay hapit na ta maabot sa dakong crossing kay aron mo patong ta dito. Lingi-lingi sa wala lingi-lingi sa tuo asa mangkata ni pwesto. Ay pagkalangasa ba nimo ay mao lagi hapit na ta maabotin gikan sa ubusin sa atong paglakaw-lakawin karon ning patong na ta sa babawin. Og sa dihang ni abutin na ta sa gadilaab nga kayo. Aun sa pay dugayan ato na ning dagkutin atong kandilain. Og thank you Lord og nimpatong na jud ko diri sa kilid sa dakong cross sa Mount Manghilaw, Masaba, Danau City. Automatic ang mo proceed ayon ta diring dapitin ako'y padung uliin ako'y lugsungin padung sa ubos. Ay kay mao lagi basta nakapanagkot na ta si didto sa babawin. Og kami ay padung na uliin og napo di ay padung sa babawin. Og binhira ko to batong videohin mga palautugin og amping mo kanunay og ayaw mo kalimot og pautugin.